अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। सूरह अहज़ाब आयत नंबर 56। अल्हम्दुलिल्लाह, अब हम मिलते जुलते जो मादा हैं कुरान करीम में जो मादा हैं जिनको उर्दू में हमें मारूफ महसूस होते हैं, जाने पहचाने लगते हैं, उनका एक और लेक्चर प्रिपेयर किया। एक दफ़ा फिर मैंने लुग़त में से जो अल्फाज मुझे लगा कि अब हम उनकी भी समझ हमें आसानी से पैदा हो जाएगी या कुछ मुझसे मिस हुए थे, क्योंकि लेक्चर लोगों ने शौक़ से देखा, तो इनको हम पढ़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे रब का करम है, किसी इंसान का कोई कमाल नहीं, कोई गलती कमी कोताही हो तो मेरा रब उसको माफ़ कर दे और इस अदना सी काविश को कबूल फरमाए, अल्लाहुम्मा आमीन। अलावा ईला करना, कोताही करना। बायादा अबियज़, सफ़ेद होना, अंडे को भी कहते हैं। और यद बैज़ा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मुझसे के बारे में हम पढ़ते हैं। जद्दा, जद्दा का मतलब होता है जदीद होना, तजदीद होना। और जद जो है वो दादा को भी कहते हैं, जद्द अमजद। इसी तरह जद्दा जो सऊदी अरब का शहर है, बहुत मशहूर जद्दा, उसका नाम हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम के ऊपर जद्दा रखा गया, क्योंकि वो वहाँ पे उतरी थी जन्नत से। जमदा, जामिद होना, जमना। जवदा, जय्यद या अच्छा होना, इसी से नाम जवाद होता है। हज़रा, हुज़र या मोहतात होना, इसी से असले को भी कहते हैं, जो हथियार होते हैं उसको। हरफा, हर्फ, किनारा, तहरीफ होना। रबवा, रबवा कहते हैं उभरना को, इसी से रबवा लफ्ज़ है उभरा व टीला। और सूद लेने को भी रबतुन कहते हैं, क्योंकि सूद लेने से इंसान को महसूस ये हो रहा है कि उसके पैसे में उभार आ गया है, हालांकि ऐसा हो नहीं रहा होता। रतला, तरतील होना, हम कहते हैं ना हुस्न तरतील से पढ़ना। रसवा, उस्तवार होना, गड़ जाना। रवासी कुरान करीम के लिए है, उसके पहाड़ों के लिए कुरान करीम में इस्तेमाल हुआ है रवासी, क्योंकि पहाड़ भी इसके अंदर ज़मीन के अंदर गड़े हुए हैं। रकबा, रकब गर्दन, और फिर ग़ुलाम को कहते हैं। रकबा, रकबा होती है हैवान की पुश्त, जिस पे कि फिर सवारी की जाती है, तो इसी से लफ्ज़ है सवार होना। और रिकाब हम पढ़ते हैं। रयशा, बाल, बारिश होना। ज़ुख़रुफ़, ज़ुख़रुफ़ नाम भी रखा जाता है, जो आप सोना या चांदी का जो मलमा चढ़ाते हैं, जिसको हम कहते हैं ना कि प्लेटिंग करवा दी, गोल्ड प्लेटिंग, सिल्वर प्लेटिंग, वो मलमा जो होता है वो ज़ुख़रुफ़ होता है। सजन, सिजन, कैद होना, कैद खाना, सिजीन लफ्ज़ भी है इसी से। सकना का मतलब तो होता है ना सुकून होना, लेकिन सकून जो है उसका मतलब हो जाता है मिस्कीन होना। मसाकीन का मादा सकून है। सलाखा, खाल खींचना, तो इसी से सलाख होती है, सलाखें हम कहते हैं ना, किसी को गर्म सलाख लगाना जैसे। समावा, समावा होता है किसी भी चीज़ की बालाई अलामत, तो इसी से इस्म है, क्योंकि इस्म जो है नाम किसी की अलामत होता है, और समा, क्योंकि समा जो है वो दुनिया की बालाई अलामत होता है। सन्ना, सन यानी कि साल, किस सन में पैदा हुए हम कहते हैं। सवदा, अस्वद, काला। शराहा, खोलना, तशरीह करना। शराआ, किसी सीधे रास्ते पे चलना, शरीयत। शहरा, उर्दू में शहर होता है, जिसको अरबी में मदीना कहते हैं या बल्द कहते हैं, और सिटी जो होती है, जबकि अरबी में शहर होता है महीना। शहर रमज़ान इंशाल्लाह हम जल्द वेलकम करेंगे, अल्लाह ताला ज़िंदगी और सेहत के साथ हमें उसका मौका दे रोज़े रखने का, इंशाल्लाह आमीन। सबगा, रंग को भी कहते हैं और सालन को भी कहते हैं, सिबगतुल्लाह कुरान करीम में आया है। सरात, सिरात यानी कि रास्ता, इसका मादा जो है वो बहुत लंबी डिटेल है उसमें कि वो सीन रे तोए, सरत से निकला फिर ट्रांजिट हुआ, लेकिन अब हम जो पढ़ रहे हैं उसमें सिरात ही लेंगे मादा। सगारा, सगीर या छोटा होना। सफ़ावा, चुन लेना। मुस्तफ़ा, सफ़िया, ये इसी से निकले हैं। तीन, उर्दू में भी हम इस्तेमाल करते हैं, मिट्टी को कहते हैं। आकफ़ा, जम कर बैठना, तो इसी से लफ्ज़ आकिफ़ भी है, और एतकाफ़ करना, क्योंकि जम के बैठ जाते हैं एतकाफ़ में। आमदा, टेक लगाना, तो इमाद जो है सतून को कहते हैं, क्योंकि उससे टेक लगा सकते हैं इंसान, सहारा ले सकता है। आवाज़ा, पनाह लेना, जो हम कहते हैं आऊज़ु बिल्लाह, मैं पनाह लेता हूँ या पनाह लेती हूँ अल्लाह ताला की। और मांगने में सीन ते सत लग जाता है, तो अस्ताईज़, अस्ताईज़ का मतलब होगा कि मैं पनाह मांगता हूँ या पनाह मांगती हूँ।
عوامہ عام یا سال، سال کو کہتے ہیں عام الحزن. جس طرح آیانہ آئین آنکھ چشمہ. غرہ غرور یا دھوکہ. غرہ پڑھتے ہوئے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ قرآن کریم پڑھتے ہوئے غرہ سے مراد تکبر نہیں ہے، غرہ سے مراد دھوکہ ہے. غزوہ جنگ کرنا، جنگ کے لیے نکلنا اپنے گھر سے ہوتا ہے بیسیکلی غزوہ، تو غزوہ غازی اسی کے ماخذ ہیں. غصہ، اب یہ بھی اس کا ہوتا ہے کہ کوئی چیز نگلتے ہوئے گلے میں اٹک جانا، بیسیکلی چوکنگ کے لیے لفظ ہے، اور گلوگیر ہونا. تو ہم جو کہتے ہیں غصہ آ گیا، غصہ ہو گیا، وہ پھر ایک غلط العام بن جاتا ہے، عربی سے مختلف ایک میننگ بن گیا. غنمہ غنمتن جو ہوتی ہے، غنمہ وہ بکری ہوتی ہے، تو غنم جو ہے اس کی جمع بن گئی. تو جب عرب جو ہے بکریاں کسی سے ریوڑ میں یا بکریوں کو اس طرح سے ان کا تو ہوتا تھا نا کہ قبضہ کرنا، تو کہتے تھے غنم ہاتھ لگ گئی، غنم ہاتھ لگی، تو اس سے لفظ غنیمت نکلا. جو ہم مال غنیمت ہے اس کے لیے قرآن کریم میں انفال ہے، سورہ انفال کا جو نام بھی ہے الحمدللہ. فضہ چاندی. فورا جوش مارنا، ہم کہتے ہیں نا فی الفور کر دی ایک چیز، تو فوراً لفظ اسی سے نکلا ہے. قریہ یا بستی. قصبہ دور ہونا، اقصا دوری، مسجد اقصا کا نام اسی سے نکلا ہے. کرہ کہتے ہیں ریپیٹ کرنے کو، دہرانے کو، اسی سے ہم کہتے ہیں کہ لفظوں کی تکرار ہے، یا کوئی شعر پڑھے تو ہم کہتے ہیں مکرر کے دوبارہ کہو یہی چیز. کرسا اوپر تلے جمنا، تو اسی سے لفظ کرسی نکلا ہے کہ کرسی کے اوپر انسان جم کے بیٹھ جاتا ہے. کسبہ کسب کرنا، کمانا. مطر یا بارش. مہدہ گود پنگوڑا. مواہ ماء پانی. نباء اچھی خبر دینا، نبی نبوت اسی سے ہیں الفاظ. نقبہ نقب لگانا، سوراخ کرنا، نقیب اسی سے ہے. حیاء مہیا کرنا. وقرہ بیسیکلی کانوں میں بوجھ ہو تو اس کو کہتے ہیں کہ اس کے کان پہ وقار ہے، تو اس سے پھر وقار ہونا کسی کا نام ہے وقار. وقع تکیہ یا ٹیک لگانا. ویلا وائے ہونا، ہائے ہونا، افسوس ہونا، ہائے رے مجھ پہ میری بدقسمتی، یہ اس میں ہوتا ہے. وَيْلٌ لِكُلِّ الْمُكَذِّبِينَ، ٹھیک ہے جی. وائے ہے تمام کذب بولنے والا، تکذیب کرنے والوں کے لیے. یا اے، ہم کہتے ہیں یا اللہ، یا رحمان، تو یہ اے. یدایا تو بیسیکلی اس میں یہ نہیں پڑھتے بعد والی، ید ہوتا ہے، ید کہتے ہیں ہاتھ کو، تو ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کہتے ہیں نا ید بیضا، سفید ہاتھ. یسرا یسر یا آسان ہونا. ان مع العسر یسرا، بے شک تنگی کے بعد آسانی ہے. یمن دایاں ہونا، تو اسی سے یمن لفظ ہے، یمن ملک کا نام بھی ہے. یا ایسا یاس یا مایوس ہونا. الحمدللہ بہت آسان لفظ، اگر ہم مادہ کے ساتھ اس سے ملتے جلتے الفاظ اردو کے اپنے ذہن میں رکھیں تو اس مادہ کے باقی ماخذ سمجھنا بہت آسانی ہو جائے گی. صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر کریں تاکہ باقی لوگ بھی فائدہ اٹھائیں. جزاکم اللہ خیرا کثیرا.